भाई 15 दिन वीडियो स्किप हो जाइए या तो स्ट्रॉन्ग रीजन भी भल कि जना ना कि स्किप करती आज पुणी आउ थे आ गए वीडियो स्टार्ट कर देछि। तो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु दीपक पुणी आपण मान कुछ एक नुआ ब्लॉग घर ही अच्छी ना आना 15 दिन लास्ट वीडियो खाली से जनवरी 26 बना 15 दिन है वीडियो बनाई किसी अलग माइंड से आउठी बहु बस तरकारी फरकारी कर कि तरकारी चल सब प्याज संडा पूरा घरे ही अच्छी ना आ सका उठिक वीडियो बनाऊ घरे ठीक कर कंटेंट भी मिलूनी कमेंट फमेंट भी ठीक आसुनी कमेंट टा कर केमती की वीडियो आसबो ट्यूशन रो इना आसुची कंटेंट न मिलले यार छड़ा भी जाई भी होउनी कि तरकारी चली तुमर कभी घाटिया एठी डीजे वाले सकाळ सकाळ की कर सकबो दाव की करबो दौड़ी गुलानिया नड़ी हवा तैयारी देखि पाथे पूरा बढ़िया कहउछन केते सुंदर दौड़ी नड़ी तैयार बने की देन से माछ बास कंटेंट माने कंटेंट मिलबो एमती कंटेंट दरकार वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देवे टिके हमको किसी कंटेंट मिलबा भाई कमेंट तो करो भाई 15 दिन स्किप करवा भितरे भी 3टा सब्सक्राइबर बढ़ी छन 100 पहुंची गन सब्सक्राइबर ए बाबा माछर तो चालू नहीं जन्मरो सेंदी आछि नेकी जदि चलबो जदि फोटो को दलो फोटो नहीं वीडियो बनाऊ एना आउ थे रेगुलर ही पोस्ट होबो किसी गोटे अलग काम केमती कि यूट्यूब रो कंटेंट फंटेंट विषय टे अलग पाक जाइए जंगा पाक तो 15 दिन वीडियो ठीक की बन पारे से वीडियो बनते होता तो से वीडियो ठीक की बन पारे एना आउ रेगुलर पोस्ट हम 15 दिन स्किप करवा भितर भी 2टा सब्सक्राइबर 3टा सब्सक्राइबर बढ़ी जाइए 100 भी पहुंची गले तो थैंक यू जो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करके रखु ना ना वीडियो एमती आम गाँवली कंटेंट मिल दौड़ी गोड़ेबा नड़ी नहीं कि दौड़ी बोटानिया ये पागानिया दौड़ी जे बोबे बड़ा हुए तार गुड़ेबा पई नड़ी तयारी होउछ माने हाथ न कटिबा पई हाथ काटी जाय ना खाली हाथ रे गोड़ेले हाथ कटि जीवो नहीं खाली हाथ रे गोड़ेले टिके हाथ कटि जीवो एते टिके सुविधा हुए ना नड़ी मन नड़ीटा देखिबो तो पूरा पूरा बढ़िया की साग उड़े दिलो एठे आज की पाणगो के ठाणी लगा हाटरो का तरकारी हेनी एठे रेडी तरकारी हेनी कोनी सकाळ सकाळ सब घरे तरकारी रेडी चलछि आ तरकारी तो पूरा कंप्लीट हेले खाइ सकाळ सकाळ गाँव रे किसी ना खाली तरकारी करंती ताव तरकारी कर खाइ को सब काम रे करंती बाबा बोटे तरकारी करछनी तरकारी टिके नेते की होय के पखाड़ कहते होय अब तो खा जो पखाड़ तरकारी टिके नहीं के जति कहतली तो साग भजा आइसी घटुआ भजा आइसी आर कुंदरी पखाड़ और सकाळ सकाळ गाँव रे कत सुंदर बसी जो बाबे बोटी देबे आ तरकारी हे साले रेडी काम खाइ सार काम को पड़े नहीं भात पखाड़ खाइ सार काम को पड़ेबो एठी की गछ बे दुइटा आ गोली बोली दिसे रे बसी करे मैं कहू वीडियो बनाऊ छ त ना की करू छ के जा बना लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दियो को मैं कहि पार दिन कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब होई पारनी ए ध दुई जन कत सुंदर बस्तु छन बाबे बोटी कर गादा को सद नहीं एना तरकारी फरकारी रेडी हे सले खिया खाइ सले तब जे जार काम को पड़ेबे घर फांका ओके आइले देखेबे कोन वीडियो टा करू तो बाबे उठ चत खाइ सदी सत खाइनी हैं सकाळ सकाळ खाली बाबे ऊपर काम चलछि ए देखो बाबे सब उठो बाबे 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 सब खाली बाबे बाबे उठो छ काकी तरकारी करिनी हैं तरकारी हेनी
ସକାଳୁ ତ ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବନି, ଖାଲି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଯାଇକି ବାବେ ବଟଲେ ଯାଉ কি করো তো আগে মুখে দেখেবে তো ହୁଁ কি করো ଦେଖିନି କି କି କରୁ উঠেই করে ମୁଁ କି କରୁ ତ ଦେଖିନି କି ହେଁ? ଦେଖେ ତ ଦେଖେ ହାଇ କର ହାଇ କର ହାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବେ କିଛି ତ ସେ ଉଲ୍ଟି ଆଡେ ଉଠଉଛି ଉଲ୍ଟା ଆଡେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦେଖାଯିବ ସେ ସାମ୍ନା ଆଡେ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ। ତ ହାଇ କର ହାଇ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ନା କହିପାରିବନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମର ଡେଙ୍ଗି ଉଡିଥିଲେ ବଢିଆ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କହିଥା ସେ ନାଇନି କାଡେ ହଜି ଯାଇଛି ଦେଖ ଗିନ ପାଳା ଆଡେ ଚାଲି ଆଉ ଏନା ତ ଏମିତି ସବୁ ବାବେ ବଟାବଟି ଚାଲିଛି ତରକାରୀ ବି ରେଡି ହେଇନି ରେଡି ହେଲେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ତାପରେ କାମକୁ ପଳେଇବେ ନାଇଁ ଗାଁରେ ତ ସବୁ କିଛି ଏମିତି ପୁରା ଗାଁ ତ ବୁଲି ସାରିଲିନି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁରା ଗାଁ ଟା ବୁଲି ଦଉଛି ଆସିକି କହିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁ କେହି ବୁଝିପାରୁନା ଭିଡିଓ ହଠାତ୍ ଭିଡିଓ ଇଆଡେ ତ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି কি କରୁଛି ভাই কি করছো তো ভাই বহুত আয় বটু বাবা বটু বটু এটা বসিকি বস বস এটা বুড়ি ঠিয়া ହେଇଛି কি করছো তো হ্যাঁ ଠିଆ ହେଇଛି କି କରିବି কি করছো তো কি দেখুছ ହିଁ ସୁରଭେଟି ସିଆଡେ ଯାଉଛି ସେଇଟାকে ଦେଖୁଛ ଦିଦି ପୁଚକୁଟାକେ ହେଁ କେମିତି ଖେଲା ହେଇଛି ଥିଲା ଇଟା ସେ ଛାଡ ଦେଇଛି ନାକି ଏଇଟା ଦେଇଛି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଛୁଆ ଥିଲା ଗଲା ତ ନୁଚି ନାନି ଓହୋ ଖାଇନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିବା ଟିକେ ସବୁଦିନ ବାବେ ପଡୁଛନ୍ତି କିଛି ଖାଇନି ନାକି ଖିଆ ପିଆ କରିନି ବାରଟା ନାତଣ ବୋଉ ଗୋଟେ ଆଣ ଦବ ତ ମା ମାନେ ଦେନାଇନି ମୋତେ ଭାତ ଖାଇ ମା ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି କାନା ଭାଇ ନାକି ଆଣିବା ଗୋଟେ ହେଁ ଆଣିବା ଗୋଟେ ତାକେ ସେ କେତେ ଦେଖିଛି ନା ନାଇଁ କୁହ ନା ମୁଇଁ କହିପାରିବି ତୋର ବା କଥା ହଉଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ହିଁ କେମିତି ତାକୁ ପଚାରିବେ ନା ଚୁପ କରି କହିଥିବେ କେବେ ଦେଖିଛ ଟିକେ ତୁଇ ପାଚରାବେ ଫୋନ ମାରିକିରି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାର ଯେ ମନେ ମନେ ଥିବ ମତେ କହିଦଉଛି ତୋର ସିନା ନେଇ କହିଦେଲି ହେଇ ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଦେଖେଇଦେଲେ ତୋର ନ ଘର ଦେଖା କି ତୋର ଦେଖା ଦେଖାଲେ ନା ମୁଁ କୋଟି ଦୌଡା ପାକ ଓ ତୁଇ ପଚାରିଦେବେ ନା ଚୁପ କରି ପଚାରିଦେବେ ସେ ଦେଖେଇଦବ କୁହନ୍ତୁନି ତାকে କହିବେ ନା ତୁ କେବେ ଦେଖିଛ କେବେ ଆଣିବା ଗୋଟେ ଗାଁ ଏରିଆରେ ତ ଏମିତି କିଛି ଆରାମସେ ହଁ ଏଠି କି ତରକାରୀ କରୁଛ ତୁମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି କି ତରକାରୀ ଚାଲିଛି କି କାଟୁଛ କି ନାଲିଆଟା ବିଟଟା ସେଟା ଘାଣ୍ଟ ବାସ୍ ବାସ୍ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲାନି କହନି ପଖାଳ ମାଡ ହେଇଯିବ ଆର ତ କେହି ନାଇଁନି କାନା ଭାଇ ବି ନାଇଁନି ସାଲାଡ ବାସ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ଦଉଛ ବିଟ କାନି ନାଲିଆ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଲାପି ସବୁ ଘରେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଚାଲିଛି ଆଉ ହଁ ଆଜି କି ବାରଟା ଜାଣୁନି ଆଜି ଖାଲି ସାଧା ସୁଧୁ ସବୁ ଘରେ କିଏ କାହାର ଆଜି କଡା ମିଲ କରି ନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ ଭଲ କହୁଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ମା ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାଇକି ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ମାସେ ଭିତରେ 100ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାନି ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ 3ଟା 4ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇबर ବଢୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଚଲାନ୍ତୁ ଆଉ ଏନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଭିଡିଓଟା ବାସ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ